सानिया सवात बहुत बड़ा सानिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सानिया सवात को लेके हर पाकिस्तानी, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो दर्द रखते हैं लोगों का, इंसानियत का, वो गमजदा है। एक ही खानदान के तकरीबन 15 से 18 लोग जो हैं वो जालिम मौजों की नजर हो गए हैं। लेकिन इसके कुछ हकायक जो अभी तक आपको नहीं पता वो आपके सामने रखने हैं कि ये जो पूरी फैमिली है ये डस्का से सैर के लिए नारायण कागान गए थे, लेकिन वहां पे रास्ते में इनका प्लान चेंज हुआ और ये सवात पहुंच गए। सवात पहुंचे, वहां पे ये जब सानिया पेश आया उससे पहले ये इस दरिया की दूसरी साइड पे किनारे के ऊपर होटल के सामने बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते करते इनमें से कुछ जो हैं वो उठे, जिनमें खवातीन भी थी और बच्चे या मर्द भी थे, उठे और वो इसी होटल के सामने जो खूबसूरत जगह थी वहां पे चले गए और वहां पे सेल्फियां लेना शुरू कर दी। पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जब सलाबी रेला आता है तो वो किसी को मौका नहीं देता, जैसा कि इनको भी मौका नहीं दिया उसने। ये सेल्फियां बना रहे थे कि ऊपर से पानी का रेला आया, वो कुछ ज्यादा नहीं था, वो पानी कम था। वहां पे ये खड़े होके पानी को देख के सारे खुश हो रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे। लेकिन इनके कुछ लोग जो दूसरी तरफ अभी तक होटल की कुर्सियों पे बैठे हुए थे नाश्ते करने के बाद, वो इनको बुला रहे थे अपनी तरफ कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, पानी का बड़ा रेला आ रहा है, वापस आ जाओ। लेकिन ये वापस नहीं आए। ये वहां पे सेल्फियां ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और फिर जब पानी का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ, तेज होना शुरू हुआ, पानी की सतह बुलंद होना शुरू हुई, तो फिर ये थोड़ा सा घबराए और ये वापस होटल वाली साइड पे आने की बजाय ये दूसरी साइड पे टेले के ऊपर चढ़ गए कि ये पानी थोड़ा ये निकल जाएगा। ऊपर खड़े होकर फिर ये सेल्फियां ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन वहां पे खड़े खड़े पानी इतना ज्यादा हो गया कि ये खौफजदा हो गए। फिर ये चाहते हुए भी उस पानी को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं आ सके। जैसा कि वीडियोस के अंदर आपने देखा कि एक एक करके पानी की नजर होते गए, खवातीन पहले हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बड़े भी हो गए, सारे जो हैं वो उस पानी में डूब गए। यहां पे अब वो जो साइड पे बैठ के इनको बुला रहे थे अपनी तरफ, वो इनको बचा भी नहीं सकते थे। उसकी वजह यह है कि जब पहाड़ी इलाकों में इस तरह तेज पानी आता है तो वो तो पूरी पूरी बस को अपने साथ घसीट के ले जाता है। एक मर्द या एक बंदा इंसान उसके सामने क्या कर सकेगा। उन्होंने अपनी तरफ से सिर्फ शोर मचाया, इनको डूबते हुए सिर्फ देख सके, आहो बका कर सके, लेकिन इनको बचा नहीं सके। ये भी, इनके बच्चे भी थे साथ, वो भी वहां पे परेशानी के आलम में खड़े थे, बड़े भी परेशानी के आलम में खड़े थे, खवातीन भी परेशानी के आलम में खड़े थे। अब क्या होगा? ये सारा जो वाकया हुआ है ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हो गया है। पानी की फ्लो इतना तेज हुआ, उतनी देर में दूसरी साइड पे खड़े लोगों ने 1122 को कॉल की। 1122 के लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने जब पानी की रफ्तार को देखा तो उन्होंने कहा यहां पे कश्ती भी चलाना हमारे लिए नामुमकिन है। 1122 के पास तो वैसे भी या इस तरह के जितने भी कोई अदारे हैं जो इस तरह के हादसात में मदद करने के लिए बने हुए हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर की सहूलत तो मौजूद नहीं होती। उन्होंने कहा कि पानी बहुत तेज, अब इनको हम कैसे बचाएं। लेकिन वही हुआ कि एक साइड पे पानी के अंदर टेले के ऊपर एक खानदान के तकरीबन 15 से 18 लोग अपनी मौत का इंतजार करते करते एक एक करके मौत की गोद में चले गए। और दूसरी तरफ उनको बचाने की नीयत से या उनका दर्द महसूस करते हुए सैकड़ों लोग जो हैं चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक्त दुनिया का सबसे जालिम तरीन अजाब जो है उसने पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया था। यह सानिया पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। डस्का के अंदर इस वक्त शोक का समा है क्योंकि डस्का से इनका ताल्लुक था और एक ही खानदान, उस घर में क्या बचा होगा जिस एक खानदान से 15 या 18 लोग एक ही दिन में इस दुनिया से चले जाएं, क्या बचा होगा उनके पास? ये बहुत बड़ा सानिया। लेकिन इसके बारे में अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन समेत जो 1122 के वहां के हेड हैं और इनके साथ दीगर लोगों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जो भी गफलत का मुर्तकिब ठहरेगा उसको सजा होगी या नहीं होगी ये बात की बात है। लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है इस सानियों को लेकर गमज़दा है। इसको देख के हमें यह सबक भी हासिल करना है कि हम जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह होती हैं हमारे देखने के लिए, लेकिन आपने यह भी देखना है कि उनको जगहों के ऊपर पहुंचने के लिए, सैर करने के लिए क्या कंफर्टेबल है, वहां तक पहुंचना हमारे लिए आसान है। जहां पे आपको 1% भी रिस्क नजर आए, कोशिश करें खुद को वहां से दूर रखें। हमने ईद के दिनों में देखा
کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ دریاؤں میں نہروں میں نہاتے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. پچھلے دنوں اسی طرح گلیشیئر کے نیچے کھڑے ہو کے تصویر کھنچواتے ہوئے باپ بیٹا اور ایک بچے کا کزن جو ہے جان کی بازی ہار گئے ہیں. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا. یہ جو گھر کے 15 یا 18 لوگ پانی کی نظر ہو گئے ہیں اس میں انتظامیہ کا قصور بھی نہیں ہے, وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے, ہوٹل والوں کا قصور بھی نہیں ہے, وہاں پہ جو ٹورسٹ ہیں ان کا قصور بھی نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے وہاں تک گئے تھے. پھر ان کے اپنے جو بڑے تھے وہ ان کو آوازیں دیتے رہے کہ پانی کم ہے ابھی تک واپس آ جاؤ, لیکن یہ واپس نہیں آئے کیونکہ وہاں پہ موت نے ان کو جکڑ لیا تھا, باندھ لیا تھا, پکڑ لیا تھا, اس نے انہیں واپس نہیں آنے دیا. اسی طرح وہ 3 جو گلیشیئر کے نیچے دب کے سیلفی بنواتے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے, وہ بھی کسی کا قصور نہیں ہے. یہ حادثات ہوتے ہیں, اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. حادثہ وہ ہے جو گاڑی گجرات کے وہ 4 دوست جن کی گاڑی کو پتہ نہیں کیا ہوا, ٹائر پھٹا, ایکسیڈنٹ ہوا, کسی چیز سے ٹکرائے, کیا ہوا, تو وہ جگلوٹ سے سکردو کے روڈ پہ جاتے ہوئے روڈ سے نیچے گرے اور جان بحق ہوئے اور ان کی تقریباً 3 دن بعد لاشیں ملی. وہ حادثہ ہے. لیکن یہ جو ہے اس کو حادثہ تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس میں مرنے والوں کی غفلت بھی ہے. برائے مہربانی آپ کہیں پہ بھی گھومنے کے لیے جائیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں, ساتھ میں کوئی مقامی بندہ لازمی رکھیں گائیڈ کے طور پہ جو آپ کو بتاتا رہے کہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے آپ نے جانے. کیونکہ زیادہ تر جو پنجاب سے لوگ آتے ہیں انہیں پہاڑی علاقوں کا علم ہی نہیں ہوتا, نالج نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں پہ کہاں سے جانا ہے, کیسے جانا ہے. بعض اوقات رستہ بھٹک جانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کچھ روڈ یا جگہ ایسی ہوتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں, وہاں پہ ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں. برائے مہربانی احتیاط کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. اس گھر میں کچھ نہیں بچا جن کے 15 سے 18 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. آپ بھی اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس طرح کی غفلت کا مظاہرہ کرنے سے رک گیا تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کا سبب بن سکتا ہے. میری بھی دعا ہے, پاکستان پورا اس وقت دعا میں ہے کہ جو ابھی تک نہیں ملے اللہ پاک ان کو بھی ان کی لاشیں کم از کم مل جائیں تاکہ گھر والوں کو سکون ہو سکے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو زمین میں دفنا دیا ہے. جب تک آخری لاش بھی نہیں ملے گی اس وقت تک اس گھر میں بے شک 4 6 10 15 جتنے بھی بندے بچے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے. ویسے تو بہت بڑا ان کے لیے سانیہ ہے, لیکن اللہ پاک ان کو صبر دے. اللہ پاک تمام مسافر جو کہیں پہ بھی گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے.